Guys, may hapon sa tanan dahil anyong amigo nagbidyo-bidyo sa anyong amigo no. Mo ni among lugar dire oh. Ingani ka simple nga among lugar. Oh. Tanawan ninyo among lugar guys. Mao ni lugar sa Liti. Oh. Ang among panginabuhi andre manguling, manglugit mi og lubi para magagaon ug makakwarta po gamay, makapalit og sudan. Mao ni ang lugar sa Liti. So, wala kay balay, lagyor kay migbalay diri. Now, mao ni ang view sa Liti. Sige guys, daghang salamat kay inyong amigo. Maghikaisa og para panihapon na sad. Kay tim panihapon na pod no. Sige guys, daghang salamat kay inyong tanan.